Dhananjoy Tirpurani Sakao Anti-defection law ni Raidao Bidhan Sabhani Spekaer ni thani Khlaijaknai complaint Kogrokno Roman script by Khlaijaknai ni Sanmungo Daktino Hastini Montri Okra ni thani Memorandum Yafarnai IPFT ni Sanmungo Kogrokno HCDO dajakna ni bagai process Khlaijagui tongo hwnai Home Minister Office ni Sokpaikha Kokdon Sasalo IPFT ni Ajukphang Anti-defection tongthainogo kaisa kokthuk pandaringui O koktoma rwkha IPFT ni spokesperson AGS Bidhan Deborma Simna Azukthani MLA Brishaketu Deborma MLA Azukthai Yakarmani Yakulo Haino Hai Azukthai Te Bodol Yakarka IPFT Te Khoroksa MLA Dhananjoy Tripura Phasalo Bidhan Sabhani Speaker Ratan Chakrabartini Thani Bini resignation bela Yafarmani MLA Dhananjoy Tripura Resignation Yafarmani Jorao Bini Logio Tongkha Tripura Mothani Chairman Maharaja Pradit Kishore Deborma Bidhan Sabha resignation bela Yafarmani Shalchani Yagulo Chasalo Kaisa Kokthum Pandani Bishingte Tripura Motha join Khlaikya ex MLA Dhananjoy Tripura Kokthum Pandawo Koktwa Thumnairogwai Kok Sanani Thangai IPFT wo Tongai Dofani Bagai Mungsa Samung Khlai Manlia Te Tripura Len ni Bagai Khorang ti Sayu Manlia Hani Kokshil Jamung Tisaka ex MLA Dhananjoy Tripura Abo Haikeno IPFT Bodol Yakarmani Yagulo IPFT Bodol no Guardian Kurei Party Hinei Hesekra Kok Saka ex MLA Dhananjoy Tripura Aboni Yagulo Chasal Samja Jorao IPFT ni Ajukphang NC Debormani Tongthai Nogo Kaisa Kokthum Pandaringui Dhananjoy Tripura Bodol Yakarmani Party Mungno Tuye Koktoma Thumnairogwai Kok Sanani Thangai IPFT ni spokesperson AGS Bidhan Deborma Saka Dhananjoy Tripura ni Sakao Anti-defection law ni Raidao Bidhan Sabhani Speaker ni thani Khlaijaknai complaint Kogrokno Roman script by Khlaijaknai Sanmungo Daktino Hastini Montri Okra ni thani Memorandum Yafarnai IPFT ni Sanmungo Kogrokno HCDO dajakna ni bagai process Khlaijagui tongo hwnai Home Minister Office ni Sokpaikha Kokdon hwnai Abo IPFT ni bodol bagai sini lab ama hai tawrom ni sengto sini sengjotono saimano IPFT asaimeni Tripura Land sanamnani bagai Angka baksa salai IPFT ro Tripura Land sanlia abdi nei kintu seng akogno omage torna busungo IPFT Tripura Land sanlia aboni proman bhai rohidaman Tripura sar rohidaman rimeya nor nugui tongo seng BJP by hapang khawe allied organization tong allied ko sarkar khalai tong tei every year nor nugui tong 2018 sarkar phaimani porebo 2018 bo thangai delhi o thangai movement khake angke kisudin sakang je thanai 23 august apurbo nor nugui tongo je sini minister cabinet minister tai sini MLA ro delhi ni jontor motor thangai Tripura Land ni bagai awasti samani memorandum submit khaidamani angke onek borok sawo je Tripura Land IPFT sanlia sing omno sanamusungo sini je jagao sangtawo tongko IPFT ni je demand Tripura Land ti sangtawo tongko angke IPFT asaimani se Tripura Land ti angke sing je sini je leaders or jaga phainero MLA phanang thung minister phanang thung borok sini borok no Tripura Land maya sak sing IPFT khaino sing andron khaijana nei samai tangrojak kintu sini o je Tripura Land maya sini bo MLA kha or phai MLA kha ticket man kha kintu singno betrayal khaiye bo yakari thangmani bini against sing obviously abun bojobo maranai karon akang noron ta kise sanam bujongo sini je IPFT party Tripura saroni je IPFT party omongkha onnan political party hai onnan political party rom nitabo congress ba nini BJP ba CPM tini odol hamle akata sa dol bakhlai layo kintu sini IPFT to sing to kaisa সংগ্রাম khai sini bororokno safe security nani 12 লক্ষ Tripura sa 12-13 লক্ষ Tripura sa no Tripura Land mane bising tui sing phyogna hne andolon khai smai tanglai nokhormani engke o jaga bo singmai singjudi betray lengei tin o party o jaga borok krikha ba borok komongkha ni ta kaisa party nokhoi thane amahia heke to sing national party khali tomang hamle abono IPFT ni andolon kha kaisa sing political tai kaisa sini existing bagi sing lorai engke sing existing bagi je lorai khemin obo sing achieve da khaimang kha mayako taw ongoing process tongo engke sing je Tripura Land 14 বছর মই যে Tripura Land আন্দোলন খাইফামিনি সিন বড় সালাইও IPFT কিছু খাইমিলে হানাই কিন্তু সংনুখা IPFT না আন্দোলননি ফলে ন তাবু সিনি যে Tripura সারন বিসঙ্গ যেটা চেঞ্জ দং মানে পরিবর্তন দং মানে সংনুখা আবো কেবো অস্বীকার খাইমালা কোনো পলিটিক্যাল লিডার কোনো ইন্টেলেকচুয়াল আবো অস্বীকার খাইমাংলা সং নুকু তংলে অনেক চেঞ্জেস সিন বড়নি বিসঙ্গ আগি তামু তংমানি তাবু তামংখা সিন বড়নি বিসঙ্গ সং এক সময় হেংখা sini kok no sanani bagai sini dofani kono sana bagai sing hujagi punja masale kinu tabuk dugan besara panang tung cha dugan panang tung ni filter je kono any jaga thang tabuk sing
Tripura ni kong thung dofani kong thung sungsi ko ki salaiman যে বত তিন সহজে অঙ্গ বিধানসভা ত্রিপুরার কুয়েশন জমাসি ইমেল জমা রিয়ান হাই ক্যান্সার খাই দিয়ে যাবেন হাইজেন কেন abong khanadi sung Tripura manani norok Tripura ko mana India hawo je sung ni separate state mane rok jemon tabuk 2000 ni Jharkhand mankha Uttarakhand mankha Chhattisgarh mankha abon par 2014 ni Telangana mankha boro ki বিধানসভা বিল পাস পাক aro বিধানসভা বিল পাস খাইয়ে সাসাউইদা ni kendra ngo khaiba no separate state nai abu to kendra sera nai ni ojagao khnadi ojagao tabo sung ojagao sini emile busuk to 8 jona bisingo biseke thangka abun bro tabuk thangka hengke ojagao 60 ta ni bisingo sini 20 ta ST reserve seat ajagao se sung 8 jona se emile ajagao sini tabrom ni sung যেকোনো নিনি কক সানা থাঙ্গাকে যেকোনো কক সানা থাঙ্গাকে যেকোনো নং এমএলএ আজাগাও নং তাবো নিনি সৈজাক আবো স্ক্রুটিনি কমিটি কাছে দङ আবো তি পাস খাইথাঙ্গাকে নং কক সাইমিয়া তফানসে সিনি এমএলএ অনেক সময় নিনি জিরাওয়ার বা বিভিন্ন সময় টিপ্রালানি ককতি সাকা ককতি সে হানিমায়া ক অরতি সামাবাই খানারি আনি কক অরতি সামাবাই সং টিপ্রালানি মানি থাঙ্গানা আমাহিয়া সিনি বড় অনেক বড় এনসিডি বর্মা 2018 সরকার ফাইমপ্র টিপ্রালানি কক সালিয়ানি সাবো Oro Tripura kok sakai no mana mahele, কিন্তু sung to central government যেটা prime minister, home minister ni digone president, bune thini poti boson sung member nam submit khai phaito. Sa tamo fair to na bodol yak mane IPFT to hapango tongo, কিন্তু Tripura mo to edisio simise, tangi bodol yak na tam fair na. Abu to bini personal matter. How to bini personal. IPFT jo tamo to na tam bage lokora ko IPFT ni turut MLA bo thangai to tamo reme IPFT am bage tam le bage yak খুব কাহাম প্রশ্ন খাইয়া খুব কাহাম প্রশ্ন নাই দে আং আজা আবন হংকা আমাকে সানাম বুজঙ্গ সিন Tripura সারা হংকা जों বেলাই বখা বারা সিন দর্জব কম বই নিনি সেপারেট স্টেট বা নিনি মুভমেন্ট খাইমেনি অনেক বছর লং আন্দোলন খাইয়া যেমন তাবুক তেলেঙ্গানা বড় 1959 ni simi borok separate state আন্দোলন খাইমেনি বুরমাংকা 2014 লং মানে লং জার্নি বংনি जों বসে খাইয়া IPFT 14 বছর সিকু ইনকে 14 বছর বই তাবুক যে সিনি কিসিমিসে অ্যাচিভমেন্ট নখা তাবরম দি 2018 যখন তা IPFT বিজেপি সরকার ফাইকা আফরো অলরেডি লগে লগে 2000 কো 18 ন 125 টিটিসি नि बगे बिल पास खाइ रहका हाई पावर मॉडलिटी कमिटी अपनी बिल पास खाइ रहका हंके जों आमन पन्थ नासिं मालाइलिया सिन Tripura सरक बखा बारा तार माने बरकताइ इंग्लिया आम हाइनि वान सखि लाइका हंके आजागानो सिनि ड्रबैक सिन Tripura सरन ड्रबैक आजागानो जों आन्दोलन खाइलायो किन्तु आन्दोलन खाइयै मानतै इंके जों इंग्लिया नै ताकि जा थांलायो आबनो सिन ड्रबैक हंका आंगाबो सिनि दिनि नंनि मिडियानि बिसिंति सिनो जे लिडार जोंबा याखारि थानाय रं बमु सानमु संगो नरक तो IPFT नि टिकेट बाय MLA अंखा नों ताबुक Tripura ले निमे फनो ननो तो प्रतिनिधि चंखा Tripura सरक ननो बुद नाय रक बिनि बागै नों जेता सुबिदा खाइन दं खाइना नांमानि हंके नों तिनि याखारि थांगो जागा व Tripura ले कक्स ननो बो दायित्व रजाबले नों साइमामले नों तिनि बिशकेतु धनन्जय नों साइमामले नों MLA ब्ले नों सामनो दुसरा बा Tripura ले कक्स याना आबनो आंगमनो सानाबो जों सिन Tripura सर बेले बखा बारा माने काहे जागा सोंथि गलायमाया ताम हने बगे हिमाले अर तंखे अर दा न किन्तु जों लंजिविटी जों सिनि सेफ सिकिउरिटी जों पार्मानेंट सल्यूशन पान हंदी Tripura land पान हंदी सिन IPFT डिमान्ड Tripura land जों IPFT र समय तांजाक जतदिन पॉइंट ओ जे सल्यूशन Tripura land नि आसा मुभमेंट खाइ थानाय बरक तंथुं क्रिथुं ताबो सिन IPFT नि যথেষ্ট সংগঠন दंख जे Tripura land आन्दोलन खाइ थानाय बगे যথেষ্ট সংগঠन दंख रमनि जों बुट बासावि पास ngि मानो पाब्लिक सिनि लगी करिङि मानो किन्तु सिनि फेभाराव एकसमय फाइपिना अब सिनि कन्फिडेंट दङ सिनि एक्टिविटी सिनि आन्दोलन बिसिंतै अब सिनि फुलि जों कन्फिडेंट दङ कारण IPFT खा माइके सनामजा IPFT नि ताम क्रिथं नायदि IPFT नि बिनि इलेक्शन कमिशन रिकगनिशन खाइजाक दङ बिनि रेजिस्ट्रेशन दङ बिनि गठनतन्त्र दङ ल दङ बाइल दङ ताइ बिनि कायसा डेस्टिनेशन दङ बिनि आइडियोलॉजी ताम दं कायसा नं बिनि आइडियोलॉजी Tripura land जों अन्यान्य पलिटिकल पार्टी नि जों बनि एगेन्स्ट साना थांमनिया किन्तु नर नायनायदि सिनि जे रिजनल पार्टी Tripura जे रिजनल पार्टी तंमानि बिसिंगो GMP दङ 1955 नि सिम बरक आन्दोलन खाइ फैयो GMP खाका दसर नामल सिमि बनि कुनो रिकगनिशन त दं बनि कुनो सिनिमुं त दं गरै बर बुट बासान हाकनि नि बामफ्रन CPM बाय थांगे बाजा नांगौ कुनो रेजिस्ट्रेशन करि कुनो गरै
गोसों अ जागा नुगुइ दङ सिनि जे IPFT जेबाबे संग्राम खायै जेबाबे तिहे फेक्या जेबाबे फाउन्डेसन तुइ फेक्या अबनो सों सिनि बररक सिनि বিশ্বাস अ IPFT नि जे पताका तला त्रिपुरालायनि आन्दोलन ताइसा हाइन हाइ सिनि बररक फाइपिनाय आबो सिनि বিশ্বাস सिनि बररक खाबार बखारा गया इंलिया बाइकिं उदां सिन ग और दङ इंलिया आम हाइ चिन्ता दारा खाइ किन्तु सिनि जरा ताव IPFT जतो तंनाय रक बेबांनो माइचल हिनि वान सकदि ताव सिनि एमएलए दङ सिनि सिन्धु बाबु दङ सिनि प्रचण्ड बाबु दङ सिनि धनन्जय बाबु दङ सिनि सार एनसी दङ सिनि वर्किं प्रेसिडेन्ट ताबु कैबिनेट मिनिस्टार सिनि प्रेम कुमारी आं जों जतो दङ सिनि भाइस प्रेसिडेन्ट दङ जतो सिनि फुल फ्लेश एक्जिक्युटिभ बडि ताबु दङ डिभिजन ब सिनि 34 डिभिजन गथां दंख एक्टिभलि किसेमिसे गसारबायख्या आबै जोंखौनो बखा बायनानि ककरै अबनो नंनि मिडियानि बिसिं तै सिनि जे पाब्लिक सिन्टिफ्रा सारनो जों कबना बुसंग IPFT नि आन्दोलन खा दफानि सेफ सिकिउरिटी जतदिन पॉइंट माय आसाक आन्दोलन हाइमगै जों बखा थैया आसालनि ककथुम पान्डाव मानजाका IPFT नि हास्ते टांफां एमएलए प्रशान्त देबबर्मा एमएलए सिन्धु चरण जमातिया एमएलए धीरेन्द्र देबबर्मा IPFT नि भाइस प्रेसिडेन्ट कृष्णकान्त जमातिया टांफां प्रेम साधन त्रिपुरा ते IWMU नि भाइस प्रेसिडेन्ट तरुण देबबर्मानो खबै कुबुन अजामारक राजाखर आगुलिनि सिमिक्रि साननि ककथुम चिनि खरां